ବୟାକାଲି ପୂଜକ मोर आगु मोर बापा मैंने आमर कुटासिंगा ग्राम 1936 मसीह माँ आविर्भाव मोर बापा स्वर्गत उदार्थ पुरोहित से पूजा करुले स्वर्गवास माँ स्वप्नादेश है मत दीर्घ 28 वर्ष है पूजा कर 7 दिन तांकर पूजा करसुँ माने मांकर थ्रोरु तांकर जेन पार्श्व देवादेवी थे गजा मजाली करी गाँव चारि साइड रे से पूजा करसुँ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन आरंभ हेसी चतुर्दशी दिन माने मुई सेने माने मांकर पीठरे मुई सेने पूजा करसुँ। पूर्णमी दिन गाँव गोटे विपल गोष्ठी अच्छे सेठने जाकि माँ को आम गोटे देसुँ बोले खंजा हो नेबार खंजा टोटी बान्ही गोटे बेटिया गोटे खैलिया गुड़ा नहीं गाँव समस्ते जाकि सेना पूजा करसुँ। समझे पारते मैं माग नहीं तुले भीतर आगे एलो नहीं करे जे बोला बाबू तो खड़ी नहीं लो आने दो फुल कौन था दागू
ଫଟୋ ବାହାର କର ମୁଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବେହେରା ପଡ଼ା ଗଁଟିଆ ପଡ଼ା ଟିଗରା ପଡ଼ା ବୋଲି ଏଇଟା ମାଛ କୁଟା ହେଲା ଏଇଟା ପହରା ମୂଳ କହୁଛେ ତ ଗାଁ ଯାକି ଏଇଟା ଗଭୀର ଯେତିକି ଉପର ସେତିକି ବୁଝଲ କି ନି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଏଇଟା ମୂଲ ଏଇଟା ଝିପ୍ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗବାର ମୂଲ କହୁଛୁ আর সেতেবেলু এটা ଥିଲା ଥିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ଦୌଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗଲେ 65-66 ସାলে ସେଟା ତେହେରୁ ଏଇଟା ନାହିଁ ପଳେଇଲା ଦେଲି ମାହପୁର ହେନେ ତାର ମନ୍ଦିର ପହଲାଟା ଜାଣିଛ তারপরে সূর্য মন্দির যেটা ভাঙলে এটা ভাঙড়ে দেলে সেই সাইলে পূজা ঘোড়া নিয়ে হলে বি 30 বড় সেটা সে সন্তোষ মিস্ত্রিতে সেটা আইছিলা সে তার যোজনা এটা সে তারপরে পড়ে গলা দেরিটা নিম্নান মিস্ত্রি ডাকি করে এটা 65-66 সালে আরম্ভ এই কারুকার্য বি সব হে করিছন কি অল্লাহ কেন মিস্ত্রি হইতিলে কারুকার্য বলে নিয়ে 5টা-7টা মিস্ত্রি যাইছে ସେନାପେନା କାଣା ସେଟା ନ ମାତି ମାତା ଯେ ଆଉ ଯାର ଲାଗି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୁଆ ସେଟା बोलो भैया काली की ग्रामर कालखंड दूर करू बोलो भैया काली की भार्या मागर मनस्कामना पूर्ण करू बोलो भैया काली की बोलो भैया काली की
ଜୟ